कि बाहा हम कि न हम से पिला को पचार चाकरी हम कि न हम से पिला को पचार कारण सी पाठ पढ़ी बाहार निष्पत्ति ता सी जदि संसार चल पार ताले सी बाहा हम आ तुम बाबा को पचारे बाबा कौन कहे से बाहा हम कि न हम। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम ए सुंदर भिडियो माध्यम आलोचना करवा जे आम देशर लोक मैंने एत गरीब कहीं। आम देशर लोक मैंने अधिक धार्मिक अटंती। धार्मिक माने क्या कौन ना से ठाकुर को तो पूजा करती भक्ति करती किंतु तांकर भक्ति प्रबल हो जाए आ से देखे कि भी धर्म करने को भल पाती। जमीती कि मैंने प्रत्येक दिन भगवान को सकाळु उठी पूजा करवा फूल पानी दवा एवं ताको नाम जप करवा। भगवान ताको जगह अच्छा आपणकर भक्ति अच्छी किंतु ता अर्थ नुहे जे आपण सारा दिन भक्ति पूरा बुड़ी रे धर्म पूरा बुड़ी रे। जदि से किसी काम करने जी कि कौन निजर कम जी जदि से भिड़ होते तेज सागे सागे कही जी बहुत भिड़ एत भिड़ किए जीव किंतु हजार हजार भक्त थाई एत गहली ठेलापेला भितर से भगवान को दर्शन करने जाती सेठिया कहबेनी जेटे भिड़ कहीं होली। तेणु निजक से पूरा धर्म ना कर देछंती जे आमे नहले धर्म पूरा बुड़ीज से सुख दुख भल मंद सब धर्म ना कर देछंती किंतु तथापि कि एमानकर जीवन में कौन सी परिवर्तन आसे ना। से ऋण करज बुड़ी रहा रोगरे पड़ा अभाव असुविधा एमती जीवन चली किंतु से धर्म को छाड़े ना। जदि एमानकर कौन रोग बैराग है तेज मैंने डाक्तर छाड़ी आग गुणिया पाखक जी मंदिर पूजारी पाखक जी जे आम देख आम पुअर कौन होती केमी से भल हे किंतु भल तो डाक्तर पाखे ना गुणिया के भल कर कि मंदिर पूजारी के भल कर कहीं भगवान अच्छा बाटर एमती ना से खाली अनेक अच्छा कार देह खराब है भल करेंगे कार पैसा ना पैसा देवे आ भगवान खाली लोभ देखई देले कदली नड़िया देले भगवान आम कथा शुणे एमती बिल्कुल मिछ। भगवान समस्त शुणती आप डाकिले शुणे न डाकिले भी शुणे एमती ना जे सी लोक तो मतलब नड़िया कदली दौची आ मुझा कथा को आग शुणी आ सी तो मतलब डाकुनी नड़िया कदली दौनी तो आम कथा शुणबिनी। यह संपूर्ण भाव में भूल धारणा जहाँकि आम देश लोक आगे भरी होगी अच्छी। आपण मैंने देखिए विदेशर लोक मैंने से पूजा कर हिंदू धर्म कथा केवल मुझे कहूनी मुसलमान हूँ ख्रीस्टान हूँ जे भी हूँ से भगवान को डाकती पूजा करती किंतु एमती ना जे पूरा सारा दिन धरिकी बसबे। विदेश में भक्त मैंने प्रार्थना करती जे प्रभु आपड़ तो सब जानते आपण पाखे तो सब अच्छी आम आपण को कौन दबू सत कथा भगवान को आम दबार औकात कौन अच्छी दबा लोक तो हूँ सी आम कौन दबा। तेणु जे प्रकृत में भगवान को जानी जे भगवान कौन से एमती धर्म ना एमती उद्धत हुंती नहीं कि धर्म ना निजक एमती बुड़े दिखती ना। भगवान को प्रार्थना करके निज काम चली जाती जेकोसी कम निष्पत्ति हेले कि पिला कौन भल मत पिला पचारे अन्य लोक पचारिकी निष्पत्ति ने कि सेठी जा मंदिर में मुंडिया मारी कहे किंतु निज पिला एमती कि निज उपर विश्वास ना। निजर पिला गोटे कदली सेव खाया देवेनि किंतु से कदली नड़िया सेव किणिकी नहीं से ठाकुर पाखे देवे। ठाकुर कौन कदली नड़िया सेव खाऊँ कि खाऊना ना बरम पिलाटी जदि कदली सेव खाइब ता देह टे सुस्थ रही 20 टका खर्च कर कदली आनिक देवेनि किंतु 100 टका खर्च करके नहीं कदली नड़िया से ठाकुर भोग लगे। तेणु ये हूँ आमर मानसिकता। आउ कि अच्छा आम समाज में जो मैंने कि बड़ बड़ बाबा जहाँ को ढोंगी बाबा ठक बाबा बोली कहते तेज से एमती कहीं कहते ये आम मान आम मैंने कौन करुच्ची आम जीवन में कौन निष्पत्ति नापी आम बाहागर के हम आम चाकरी के हम आम जा कौन करुचे बाबा को पचारुचे जे बाबा आउ टे देखिले आमर चाकरी के हम कि नहीं बाहागर के हम कि नहीं। तेणु से अनेक बही कारण से बेपार से जानते जे आम केवल मिछरे एठारे बसीचु आ लोक मैंने विश्वास कर पाखक जा पचारुं कि बाहा हम कि न हम से पिला को पचार चाकरी हम कि न हम से पिला को पचार कारण सी पाठ पढ़ी बाहार निष्पत्ति ता सी जदि संसार चल पार ताले सी बाहा हम आ तुम बाबा को पचारे बाबा कौन कहे से बाहा हम कि न हम। तेणु से ठकामीर फायदा उठाती आमती कि बाबा जदि कहू कहू कथाटी सत बाजिगला तेज लोक मैंने कौन करेंगे बहुत सारा संचय पैसा पाखे नहीं ढाड़ी देवे बाबा जहाँ हो आपणकर आशीर्वाद आमर बाहागर होगला कि तार चाकरी होगला आ जदि नहला ताहले आम भाग्य से थिला कौन करवा। तेणु संसार एमती चली आम जदि भगवान को पूजा पाठ करी जदि आमर सबकिछि भल होला ताहले ताहा होछि भगवान को कृपा।
ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନହେଲା, ରୋଗ ବାହାରକ ହେଲା, ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ତେବେ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଳୁଛି କାହିଁକିନା ଦୁଃଖ ଆମ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିଦେଲେ ଫଳରେ ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ ହେବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭକ୍ତି କରି ଚାଲିବ, ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରିବନି। କାମଧନ୍ଦା କଲେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ କି? ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଇଲେ, ଯାଇକି ଗୁହାରି କଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଛାଡ଼ିଥିବେ। ଏହା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା କାରନାମା, କଳା ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ଏସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ନା। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖ ସେ ଲୋକ ଏତେ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଓଲଟା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜ କର୍ମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ରୋଗ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ କରଜ ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯେ ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି ଯଦି କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ ପକାନ୍ତୁ, ସେଠି ଚାଉଳ ନେଇକି ପକା, ସେଠି ହଳଦୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତେବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମିତି କଥାରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ତେବେ ଯେ ଆପଣ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ କେବଳ କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କାହାକୁ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଏହି କାରଣ ସକାଶେ ସେମାନେ ଗରିବରୁ ଆହୁରି ଗରିବ ହୋଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବେ ସେତେ ଆପଣ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଯିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିବେନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ବସିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତୁମ ରୋଗ ଭଲ କରିବେ। କାହିଁକିନା ସଂସାରର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବଳ ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଅନେଇବେ? ସବୁ ଜୀବ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଅଟୁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁ ସେମାନେ ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ବସି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବାଘ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଇଁ। ସେ ଯଦି ଧରି ବସନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣ ତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଯଦି ଏମିତି କରନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା କି? ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।